औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक विद जबरान में जबरान असर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर और आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दौरा, मंगला पावर प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग और ब्रीफिंग के दरमियान वहाँ पे लोगों के साथ होने वाली बातचीत में ऐसा क्या हुआ कि हालात वहाँ पे ख़राब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान इस तरह के इख्तिलाफ़ात को पहली दफ़ा नहीं हुए। फारूक हैदर खान साहब के दौरे हुकूमत से इसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया और जो बूस्ट आज भी नज़र आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया पे जब देखा जाता है तो इसकी डेफिनेशन शायद दूसरी तरफ से होती है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मुतासबाना रवैया है। आज आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मुतासबाना रवैया है। हालांकि हकीकत बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, हम अपना अपना मतलब जो मर्जी है निकाल लें, लेकिन हकीकत यही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की हुकूमत का जो पहले रोला मौजूद रहता था वही शोर शराबा आज भी मौजूद है। आज भी इनका जो मामला है वो सियासी नोयत का उस हवाले से देखा जा सकता है कि सियासी हवाले से पार्टियां एक दूसरे से इख्तलाफ भी करती हैं, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद भी करती हैं, तो वो इत्तफाक, वो इत्तेहाद और वो इख्तलाफ वही सारा इस चीज़ों का हिस्सा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में जाहिद नूर साहब। पहले हिस्से में हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जाहिद नूर साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम जबरान साहब। वालेकुम सलाम। ज़ैन नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपका पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर क्या हुआ कि सरदार तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनके दरमियान हालात क्यों इतने कशीदा हो गए कि मीडिया की सुर्खियां बन गई? इसको सोशल मीडिया पे हर जगह पे हर ज़ुबान ज़द-ए-आम में यही वाक़या जारी है। बहुत शुक्रिया जबरान साहब। मैं इस पे थोड़ी सी तफसीली बात करूंगा। देखें, बात ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मंगला में पावर हाउस की ब्रीफिंग के हवाले से गए हुए थे, वहाँ पे तनवीर इलियास साहब जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इनवाइटेड नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे गए। और जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्पीच चल रही थी तो उन्होंने उस दौरान उन्हें टोका। तो इस टोकने के दौरान ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने उनको मना किया। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, आपसे बाद में बात करेंगे। मैं समझता हूं कि ये मामला सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से मिस हैंडल किया गया। अब इस मामले को वहीं पे आराम से बैठकर अफहाम तफहीम से हल किया जा सकता था, लेकिन हुआ क्या कि वहां से जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस गए, उसी दिन शाम को सरदार तनवीर इलियास साहब का जो सेंटोरस मॉल है, जो पाकिस्तान का एक मारूफ शॉपिंग सेंटर है और बड़ा शॉपिंग सेंटर भी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो एक आइकन की हैसियत रखता है। वहां पे इस्लामाबाद पुलिस रात के वक्त गई, उन्होंने उस सारे एरिया को सील कर दिया। सुबह के वक्त वहां पे इवन के आर्म फोर्सेस वहां पे तैनात थी, उन्होंने उस सारे सेंटर को सील कर दिया। और उसके बाद ये नोटिफिकेशन भी जारी किया कि इनको इतने अरसे से ये चीजें दी जा रही थी। बाद में ज़ाहिर है मामलात काफी हद तक बढ़े। और जो अता तारर साहब है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मामला आता है कि आपने रिस्पॉन्सिबली कैसे बिहेव करना है। उन्होंने इसको और ज्यादा खराब किया। हालांकि अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो गलती तनवीर इलियास साहब की थी कि अगर आप देखें, आप इस वक्त पीटीआई और पीडीएम के दरमियान सियासी जंग जारी है। अगर इस तरह की सिचुएशन है आपकी, तो आप वहां पे क्यों जा रहे हैं? आप एक रियासत के वजीर आजम में, आपको बुलाया नहीं गया तो आपको वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये है। अगर ये हो गया है तो फिर देखें वफाकी हुकूमत ने उसको किस तरह मिस हैंडल किया कि इतनी अचानक से उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की कि अगर आपको और कोई चीज नजर नहीं आई तो उस शख्स का एक शॉपिंग मॉल नजर आया, आपने वहां पे पुलिस भेज दी, सीडीए की तरफ से सारे नोटिफिकेशन मीडिया पे चला दिए, सोशल मीडिया पे चला दिए। और जो अता तारड़ साहब है, उन्होंने कहा कि हम चाहें तो वजीर आजम पाकिस्तान आजाद कश्मीर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं हो सकते। उसका रिएक्शन क्या हुआ कि लोगों के दरमियान एक नफरत फैल गई। बहुत सारे लोगों ने उसको डिफरेंट रंग दिया। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ये दो जमातों की लड़ाई है, लेकिन इसे तासुब की तरफ ले जाया गया। कभी कहा गया कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया। लेकिन हुआ क्या कि शाम को वही सेंटोरस मॉल सीडीए ने खोल दिया। सारी जो गैर कानूनी चीजें थी वो भी लीगल हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। अब इसमें से निकला क्या? निकला कुछ नहीं। आपने सिर्फ एक नफरत को हवा दी, उस नफरत को पूरा दिन आपने फैलाया। लोगों ने एहतजाज भी किया, हजारों लोग वहां पे निकले। तो ये सारी सूरत हाल हुई है।
ज़ाहिर नूर साहब, मैं अब दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। यकीनन आपकी नज़र में शायद वज़ीर आज़म को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे इनवाइट नहीं किया जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ पे मंगला डैम की रेजिंग प्रोजेक्ट हुआ, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा लोगों ने कुर्बानियाँ दी। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग कुर्बानियाँ देने का हक रखते हैं, उनसे पूछा भी नहीं जाता और उनसे कुर्बानी ले ली जाती है, तो फिर उनका सवाल करने का भी उसी तरह से हक है जिस तरह से शायद वज़ीर आज़म साहब ने वो हक अदा करने की कोशिश की। लेकिन ये दो डिफरेंट नुक्ता नज़र हैं, उस पर यकीनन अवाम बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या उनकी नज़र में ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पहला मरहला, दूसरा मरहला कंप्लीट हो चुका है, तीसरे मरहले में मीरपुर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से? देखें, 31 साल के बाद वाकई इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट सरदार तनवीर इलियास साहब को जाता है कि जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई, वफाक की तरफ से उन्हें ये भी कहा गया कि आपको सिक्योरिटी फोर्स हम नहीं दे सकते वहाँ पे इलेक्शंस के लिए, उसके बावजूद उन्होंने डिवीजन वाइज उसको किया। तो एक बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार जो है वो निचली सतह पे जा रहा है, लेकिन वहीं पे हमने कुछ देखा कि ज़ाहिर है, अब अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद की, पुंछ डिवीजन की, तो वहाँ पे अगर दोनों डिवीजन की सीट्स मिलाई जाए तो पीटीआई वहाँ पे ज़्यादा सीट्स ले गई है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उनके और पीटीआई के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से मार्जिन से ऊपर नीचे हैं। तो इससे लगता ये है कि पीटीआई को इतनी मकबूल वहां पे नहीं रही। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो ये है कि ये चूंकि पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं 31 साल के बाद, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अफहाम और तफहीम से भी काम लिया है कि गांव के अंदर कोई झगड़ा ना हो। उन्होंने मिलके, बजाय इसके कि कोई पार्टी की तरफ से टिकट लेके लड़े, उन्होंने आजाद उम्मीदवार भी खड़े कर दिए। अब जो अगला मरहला है वो ये देखने वाला है कि जो मेज बनेंगे वो किन पार्टियों के बनेंगे, वो ज्यादा चीजें सामने लेके आएंगे। अगर तो एक पार्टी किसी का बनता है तो फिर वहां पे पार्टीज की ग्रिप जो है वो सामने आएगी। जाहिर है, मीरपुर डिवीजन के जो इलेक्शंस है वो 2 दिन के बाद उनकी पोलिंग है। तो हालात तो सो फार ठीक जा रहे हैं। वफाक की तरफ से भी सिक्योरिटी भी दे दी गई है, फोर्स भी दे दी गई है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट उसका खर्चा बर्दाश्त करेगी, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्स है वो उन्हें मुहैया कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्स मुहैया कर दी गई है। नाजरीन, ये था हमारे प्रोग्राम का पहला मरहला। अब चलते हैं दूसरे मरहले की जानिब। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की बात हो रही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की बात करें तो इंसानी हकूक का आलमी दिन। अब इंसानियत की बात करें तो इंसानियत की डेफिनेशन के लिए शायद दुनिया के जो हकूक हैं, दुनिया के अक़वाम आलम के जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, वहाँ पे नज़र आता है इंसानियत के हकूक डिफ़ाइन किस तरह से किए जाते हैं। एक तरफ इंसानियत के हकूक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर किसी मजलूम के साथ बात हो तो वहाँ पर उस मजलूम के साथ खड़े होना और खड़े होकर उसको इंसाफ दिलाना। लेकिन दूसरी तरफ नज़र आता है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ बाकी ममालिक में हो रहा है, और जिस तरह से मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और पूरी दुनिया जिस तरह से खामोश तमाशाई बनी हुई है, वो एक सवाल खड़ा करती है कि 3,000 मासूम अमरीकियों के मारने पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू करने वालों ने लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया। अब लाखों मुसलमानों को शहीद करने वालों का इंसाफ कौन करेगा? अब 3,000 मासूम लोगों का इंसाफ तो किया गया, लेकिन उन लाखों लोगों को शहीद करने वालों का इंसाफ कौन करेगा? इस पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मरविन दरवेश, पैलेस्टाइन मूवमेंट से इनका तल्लक है, एंड ही इज़ प्रोफेसर इन कवंट्री यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं नईम मलिक साहब, चेयरमैन हैं वेस्ट मिडलैंड पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी कैंपेन के, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं। नईम मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ दाएं तरफ मौजूद हैं फ़हीम कियानी साहब, पाकिस्तान तहरीक कश्मीर बरतानिया के प्रेसिडेंट हैं। फ़हीम कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर साथी, बेहतरीन तरीके से हमेशा कश्मीर के लिए काम करने वाले और अपनी सारी उम्र कश्मीर के लिए अभी तक सर्व कर रहे हैं, ख्वाजा सुलेमान साहब। ख्वाजा सुलेमान साहब तहरीक कश्मीर से हैं। ख्वाजा सुलेमान साहब, आपको बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आता हूँ फ़हीम कियानी साहब आपकी तरफ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का दिन मनाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स का दिन क्या कश्मीरियों की नज़र में इसकी कोई अहमियत है, और कश्मीरी किस नज़र से देखते हैं इस ह्यूमन राइट्स डे को? मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का जो मकसद ये था कि दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और इसके बाद हमने देखा यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में पास किया। लेकिन ये तमाम जो राइट्स की जो वायलेशंस हैं, ये जितनी भी उन्होंने राइट्स दिए हैं, 30 आर्टिकल्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, उन तमाम आर्टिकल्स की हम वायलेशन देखते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, हम पैलेस्टाइन के अंदर देखें, दुनिया भर के अंदर हम देखते हैं। लेकिन ये जो दो मसले हैं, ये
यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तो बड़ी बड़ी कंपेन लॉन्च की जाती हैं, लेकिन जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये बुनियादी हक है इंसानी, वो उसकी वायलेशन हम फ़लस्तीन और कश्मीर में देख रहे हैं। और इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस ने कोई किरदार अदा नहीं किया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने पिछले चंद सालों के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने 2 रिपोर्ट्स कश्मीर पर इशू की हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन इन्हीं रिपोर्ट्स के बाद कहता है कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन हम इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भेजेंगे, और इंडिया डिनाई करता है इस फैक्ट फाइंडिंग मिशन को एक्सेस देने में के हवाले से। लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस जब मसला सूडान का आता है तो प्रीएम्प्टिव डिसीजन लेते हैं और सूडान को तकसीम कर देते हैं। यूनाइटेड नेशन जब ईस्ट तैमूर का मसला आता है तो प्रीएम्प्टिव डिसीजन लेता है और उसको उनका हक देता है ईस्ट तैमूर के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो पूरी दुनिया का जो इस्लामोफोबिक एटीट्यूड है, खुसूसन कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से, कि मुस्लिम मेजॉरिटी इशू हैं, लेकिन इनको रिजॉल्व करने के लिए या इंटरनेशनल पावर्स कोई स्टेप्स नहीं ले रही। मुस्लिम मेजॉरिटी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उस तरह से कुछ स्टेप नहीं ले रही। डॉक्टर मरवी साहब, माय क्वेश्चन टू यू इज, यू आर प्रोफेसर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। विद दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पैलेस्टाइन, what do you think human rights means when they talk about human rights issues and Human Rights Day? Do they mean anything for Palestine or for Kashmir? Assalamu alaikum, and thank you very much for inviting me. Just to remind you and the listeners that the Declaration of Human Rights from 1948 really highlighted the main principles of rights of human beings: political rights, social rights, equality, without any discrimination. So these are the principles which the United Nations and other humanitarian law and convention we are supposed to be supporting and adhering to. However, in reality, we know that the declaration is not really respected. For example, any occupying power have no right to, the occupation anyway is considered as temporary, and any occupying power have no right of changing the topography, changing the context, imposing political settlement, imposing restrictions on any community. So if you take the situation of Palestine and Kashmir, you see that actually the list of violations for human rights are long. First of all, in talking Palestine, the right for movement. People have no right to be able to move. Restrictions on their life. People have no right on their, or sovereignty on their land, on their sky, on the borders. Another basic human right is the right to have a family. So Palestinians cannot marry. If you marry somebody from other parts of Palestine or from abroad, you will not be able to be and create a family and live together. So I would say although I would support and accept and recognize how important the Declaration of Human Rights, in reality, and particularly in the case of Kashmir and Palestine, there is a clear violation of all these rights. There's a clear violation when it comes to practicality for Kashmir and for Palestine. नहीं मलिक साहब, आपसे मेरा सवाल है, अगर प्रैक्टिकली इतना ही मुश्किल हो गया है कि आप कश्मीर पे यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, आप फ़लस्तीन पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते ह्यूमन राइट्स के हवाले से, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो क्या कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों को देखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन या अगर फर्ज करें यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें या फ्रांस की बात करें, तो किसी भी सूरत में हमें अपना हक दिलवा पाएंगे? क्या हमें कुछ अपना वो ट्रैक चेंज नहीं करना चाहिए आपके यहाँ? देखिए, जो हकीकत तो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये वायलेट हो रहे हैं हर तरफ, मगर एक और भी बात है कि इसके ख़िलाफ़ काफ़ी तहरीकें चल रही हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की डिमांड कर रही हैं। और इस साल ख़ासकर 2022 में
3 ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने डिक्लेयर किया है फ़लस्तीन पर और कश्मीर पर कि इन दोनों मुल्कों पर यानी इंडिया पर और इज़राइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये रेसिस्ट हुकूमत हैं या अपार्टहेड कर रही हैं अपने कश्मीर ऑक्यूपेशन पर और फ़लस्तीनी ऑक्यूपेशन पर। तो लिहाजा मूवमेंट्स जो हैं वो सिचुएशन चेंज कर रही हैं, मगर ये इतनी जल्दी नहीं हो रहा है जितना हम चाहते हैं, और मगर पहले से कुछ हालत इस लिहाज से बेहतर हैं। हालांकि जुल्म और बढ़ रहा है, यानी इस वक्त फ़लस्तीन में हर रोज़ एक फ़लस्तीनी का कत्ल होता है फ़ौजियों के हाथ, और आप मेरे ख्याल देख सकते होंगे टेलीविज़न पे दिखाते हैं वो किस तरह मारते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए एक किस्म से होप है कि इससे कुछ हमें उम्मीद मिलती है कि हो सकता है कि कुछ अरसे में बहुत फ़लस्तीन और इन तरीक़ों से उम्मीद है कि हो सकता है कुछ अरसे में फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए हालात बेहतर हों। अगर उम्मीद है तो क्या यही उम्मीद यूक्रेन के लिए नहीं रखनी चाहिए थी? वहाँ पे फ़ौजें भेजने के लिए, असलाह भेजने की, बाकी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आई? ख्वाजा सुलेमान साहब, क्या वजह कि जब यूक्रेन की बारी आई है तो वहाँ पे तो फ़ौजें भी चली गई, वहाँ पे तो असला भी चला गया, लोगों को इजाज़त भी दे दी गई कि ठीक है आप जाएँ और यूक्रेन के लिए जंग लड़ें रशिया के ख़िलाफ़। लेकिन जब कश्मीर और फ़लस्तीन की बारी आती है तो ना तो कश्मीरी खुद इस बात पर स्टैंड करते हैं, ना फ़लस्तीनी स्टैंड करते हैं। तो कहीं पे हमारा मसला भी मौजूद है और कहीं पे उनका भी मसला मौजूद है। हल कैसे होना चाहिए फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कश्मीर के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर एक स्ट्रगल जारी है, और वो स्ट्रगल जो है वहाँ के लोग कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उस स्ट्रगल को दबाने के लिए इंडिया भी जो है वहाँ जुल्म कर रहा है और इंसानी हकूक़ पामाल कर रहा है। इसी तरह इसराइल जो है फ़लस्तीनियों के हकूक़ पामाल कर रहा है। हम यहाँ बरतानिया में बैठ कर ये कर रहे हैं कि ये मुल्क अमेरिका और दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं ये मदद करते हैं, इसराइल की भी मदद करते हैं और इंडिया की मदद करते हैं। तो हमारा यहाँ जो काम है वो ये है कि हम इन हुकूमतों से ये कहते हैं कि ये तुम जो इंडिया की मदद कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, और इसी तरह जो इसराइल की तुम मदद कर रहे हो ये भी गलत कर रहे हो। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह यहाँ बर्मिंघम में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदों को, स्टॉप द वॉर के नुमाइंदों को और दूसरे लोगों को इनवाइट किया है ताकि इस चीज़ को हम हाईलाइट करें। और हम शुरू दिन से यहाँ बरतानिया में कश्मीरी कम्यूनिटी, ख़ासकर कश्मीरी जो तंजीमें हैं, बरतानवी हुकूमत को तारीख़ी ज़िम्मेदारी की याद दिलाते हैं कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस मसले को पैदा करने में भी और इसको हल करने में भी जो है तुमने एक रोल अदा करना है। फेम कहने साहब, ऋषि सुनैक वज़ीर आज़म बरतानिया ने पिछले दिनों कहा कि सो कॉल्ड एरा ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन यूके एंड चाइना इज़ ओवर नाउ। अब यूके और चाइना की बारी आती है तो बड़ा एक हाई लेवल पे, हाई मॉरल ग्राउंड पे जाके बरतानिया का एक वज़ीर आज़म बात करता है चाइना के ख़िलाफ़। लेकिन जब यही बात हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ होती है तो ना तो ये ऋषि सुनैक उस हवाले से उस तरह से बात करते हैं, ना कुछ इनके साबिक जो वज़ीर आज़म थे वो इस तरह से बात करते हैं। तो क्या वजह है कि हम लोग, क्या रशिया ज़्यादा ताकतवर था इसके बावजूद रशिया के खिलाफ बात हो जाती है, हिंदुस्तान के खिलाफ बात नहीं हो पाती, उसमें जिम्मेदारी किसकी है? जबरान साहब, ये जब हम तमाम हालात देखते हैं तो हमें ये सारी लिप सर्विस लगती है ह्यूमन राइट्स जो चैम्पियन बने हुए हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि फ़र्क इतना है कि ये एक डिजिटल दौर हो चुका है। ये हमें सड़कों पे तो लाइट्स की, अच्छा ये सारी खूबसूरती तो नज़र आती है, बड़े बड़े प्लाजे, मतलब हमें नज़र आता है कि हम मॉडर्न एज में या हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन माइंड सेट वही है। माजी के अंदर भी हम देखते थे कि ट्रेड को, अपने मफादात को प्रेफर किया जाता था ह्यूमन राइट्स या किसी भी हक या सच के साथ खड़े होने में, जो भी दुनिया के अंदर वर्ल्ड पावर्स रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि वही कंटिन्यूटी है इसी के हवाले से कि आज इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है और इंडिया अपने इकोनॉमिकल मसल इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को प्रेशराइज करता है कि मैं 1.3 बिलियन की जो ट्रेड की मेरे पास मार्केट मौजूद है, पॉपुलेशन है, तो ये ज़ाया हो जाएगी। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि ये जो ट्रेड को ह्यूमन राइट्स पे प्रेफर कर रहे हैं, और इस वजह से जब भी कभी कोई मसला कश्मीर के हवाले से हम रेज़ करते हैं तो ये बरतानिया की जो पॉलिसी है कि बायलैटरलिज्म के पीछे ये छुपते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। अगर यही चीज़ है
تو آپ کو دنیا صرف برطانیہ نہیں دنیا بھر کے جو یونائٹیڈ نیشنز کے اندر جو پاورفل ملک ہیں وہ کس طرح بغیر کسی یونائٹیڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے یا کسی بھی چیز کے مطلب ان کو کوئی لیگلٹی نہیں ہوتی تو آپ دوسرے ممالک کے اندر انٹرفیئرنس کرتے ہیں, ان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں, لاکھوں لوگوں کے اوپر آپ بمباری کرتے ہیں. اور جب کشمیر کی باری آتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو ممالک کے درمیان مسئلہ ہے, تو یہاں پر آپ کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے, کہ یہاں پر آپ کو یہ نظر نہیں آتے کہ 1989 سے 1 لاکھ کشمیریوں کا قتل عام ہوا, 1947 سے جو ہے نا جینوسائڈ مسلمانوں کا جو جینوسائڈ ہوا تھا 500,000 مسلمان اس میں شہید کیے گئے. آپ کو عورتوں کی بات کرتے ہیں, آج مختلف ممالک کے اندر کوئی بھی اگر عورتوں کا مسئلہ آ جائے تو آپ اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کو 13,000 عورتیں جو ریپ ہوئی ہیں کشمیر کے اندر وہ نظر نہیں آتی, کہ آپ کو ہزاروں کشمیر کے اندر بیوہ عورتیں نظر نہیں آتی, کہ آپ کو ماس گریوز نظر نہیں آتی, آپ کو انفورسمنٹ ڈسپیرنس جو یہ ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی, ہمارے اس وقت ہزاروں لوگ جو ایلیگل ڈیٹینشن کے اندر ہیں وہ نظر نہیں آتے. آپ پولیٹیکل جو سپیس جو کشمیر کے اندر شرنک کر دیا ہے, حریت قائدین اس میں گرفتار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی مروان درویش صاحب نے بات کی ہے کہ ڈیموگرافک ٹیررزم کی, کہ ڈیموگرافی کو چینج کیا جا رہا ہے, یہی 4 جنیوا کنونشن کے اندر یہ مینشن کیا گیا تھا کہ کوئی بھی آکوپائنگ فورس وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل نہیں کر سکتی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے وہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے کشمیر کے اندر جو اسرائیل نے پیلسٹائن کے اندر انڈیا نے وہی پالیسی رکھی ہے جو اسرائیل نے فلسطین کے کہ اندر وہاں رکھی سے ہے. انڈینز کو لا کے بات کر رہا ہے تاکہ وہاں کی جو ڈیموگرافی کو تبدیل کیا ڈیموگرافی چینج کرنے سے جائے. تو انڈیا یہ کس دور حد تک معیار ہے برطانیہ فائدہ کو لے ختم سکتا کرنا ہے. چاہیے, اور کشمیریوں کے جو بنیادی حق ہے قدرادیت کے حوالے سے ان کو سٹینڈ کرنا کشمیری کو چاہیے, کیونکہ سیکیورٹی کونسل کا بنیادی ایک حق ممبر ہے. دینا چاہیے. یونائٹڈ سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بننے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ناظرین, زاہد نور صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, پروڈیوسر صاحب زاہد نور صاحب ہیں ہمارے ساتھ. زاہد نور صاحب, میرا آپ سے سوال ہے یہ ہیومن رائٹس کے ڈے کے حوالے سے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے برطانیہ بھر میں کشمیر کی بھی خاصی بڑی تعداد کی تنظیمیں موجود ہیں, پاکستان سے بھی کافی تنظیمیں ہیں, دنیا بھر سے بہت زیادہ تنظیمیں موجود ہیں. کیا وجہ ہے یہ سالیڈیرٹی کے ساتھ اتنا بڑا میسج کیوں نہیں دے پا رہے کہ جہاں پہ کوئی امپیکٹ ہو سکے, یا آپ کے خیال میں سالیڈیرٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر عراق کے لیے لاکھوں لوگ نکلتے ہیں اس کے باوجود عراق پر حملہ ہو جاتا ہے اور اس پہ اگر کوئی بات نہیں کرتا تو یہاں پہ سالیڈیرٹی کا فائدہ نہیں ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ ذمہ داری لایا کرتی ہے پھر؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں کا اصل جو اس پہ ایکشن ہے وہ عالمی طاقتوں کے مفادات کے ساتھ جڑا. اب اگر کشمیر کے اندر یا فلسطین کے اندر آئل ہوتا تو وہاں پہ 24 گھنٹوں کے اندر فوجیں پہنچ چکی ہوتی, لیکن چونکہ کشمیریوں کا اور فلسطینیوں کا قصور یہ ہے کہ ان کے پاس تیل نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس جرم کی وہ قیمت جو ہے وہ اپنا خون دے کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہاں پہ بے شمار انسانی حقوق کی تنظیمیں, دیکھیں یہ ساری تنظیمیں برائے نام بنی ہوئی ہیں. اگر ہم ریالٹی کی بات کریں, ہم تو چونکہ روز ان کو چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہماری سولیڈارٹی بھی آپس میں مل کے ہوتی ہے, اس میں کون سے ہم لوگوں کو بلا کے باہر سے ان چیزوں کو میسج کنوے کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ ایسی پرومیننٹ جگہ پہ اس ڈے کے موقع پر کوئی چیز کرتے ہیں. اکثر ہوتا بالکل ہوتی ہیں, پروٹیسٹ بھی ہوتی ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو ہمارا طریقہ ہے, ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آپس میں اتنی تقسیم ہے کہ وہ جو میسج جانا چاہیے جتنا سٹرونگ اتنا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے کمیونٹی بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہے, کیونکہ ہر کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا میسج صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پا رہے. یہ وجہ ہے کہ ہم اپنا میسج کنوے نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر مروان درویش, my question to you now is pellet gun has been used in Indian occupied Kashmir. Sorry, what? Pellet guns. Okay. They have been used in Indian occupied Kashmir. When it comes to Palestine, all type of chemical even weapons has been used against Palestinians. But why when it comes to Palestine and when it comes to Kashmir, we are always in a defensive position and we always demand condemnation, we always demand their attention, and that's all our demand is. Why demand is not going further, as Britain member of parliaments were demanding for Ukraine, and they were asking Britain government to help them with the weapons, with everything else. We can't even talk about bringing any kind of support for resistance, which is the basic right for Kashmiri and Palestinians. Don't you think we are responsible for that? Well, I think it is the public can see clearly the double standard. You can't hide it. So from one hand, yes, we
condemn the occupation of Ukraine. We send weapons. We ask for boycott. But when it comes to the case of Kashmir and Palestine, talking about boycott, talking about sanctions, talking about political pressure is completely seen as, no, this is too much pressure, we have to be sensitive, we have to understand the complexity of the situation. The public in the UK and around the world can see the double standard, can see that the UK and the rest of the European countries want to apply certain rules and standards in particular areas and not in Israel or in India. Israel is exporting weapons to all regimes around the world, the most oppressive regimes in the world, buying these weapons that have been tested, unfortunately and sadly, every day in the occupied Palestinian territory and Gaza. Surveillance, drones, the mobile phones that we know that Israel developed and selling it to all regimes to spy after activists. So this is what the situation. I think we should be asking for more just a condemnation. You are right. We should ask for respecting the rights of the Palestinians and the Kashmiri for sovereignty and independence, and not to accept only the condemnations that we want. At least the international laws that pass through UN resolution and security resolution to be implemented. Yep. To be implemented. We are not asking even more than that. This is something that the international community already endorsed and supported. And we asking, and I want to say that there is a difference between the street, the solidarity, the sympathy of people all around the world with the Palestinians and Kashmiris and the governments. The governments are in one place, and the people who actually sympathetic and in solidarity with the Palestinian and the Kashmiris. So the government is on a different page, but the people are on the same page. When the people are on the same page, what practically could possibly be done by the people of United Kingdom at least? नहीं मलिक साहब, मेरा आपसे इसी रिलेटेड सवाल है. जब बात आती है बड़ी इकोनॉमीज की, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के साथ. इसराइल वेपन्स के हवाले से 40% दुनिया का शायद असला इसराइल एक्सपोर्ट कर रहा है. अब दोनों सूरतों में बायकॉट इज एन ऑप्शन. आपका तल्लुक ट्रेडिंग यूनियन से भी है. बायकॉट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपके ख्याल में कौन से सेक्टर हैं जिन पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? काफी सेक्टर्स हैं. एक तो कंज्यूमर सेक्टर है जहाँ पर वहाँ से डेट्स आती हैं. इसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई हुई थी काफ़ी अरसे से. अब यहाँ पर जो रमज़ान में डेट्स बिकती हैं बहुत कम हैं जो कि इजरायली सेटलमेंट से आती हैं. सब दूसरे मुल्कों से आती हैं या फ़लस्तीन से आती हैं. उससे काफ़ी इजरायली फर्म्स जो थी वो बैंकरप्ट हुई. और दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो एमिनेशन है, आर्म्स ट्रेड, वो बहुत सिग्निफिकेंट है इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल की जो इकोनॉमी है वो मिलिट्री इकोनॉमी है. वो उससे जो प्रॉफिट होता है उससे वो फ़लस्तीनियों पर जबर करती है. तो उसके ख़िलाफ़ भी मुहिम बड़ी सख्त चली हुई है यहाँ पर इस वक्त. मुश्किल है कि हुकूमतों का हम माइंड चेंज कर सकें, मगर हम ये कर सकते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद कर दें. तो इस साल 2 इजरायली फैक्ट्रियाँ हैं जो कि एक तो यहाँ पर है ओल्डम में, वो बंद हुई, और एक उनकी जो सेंट्रल लंदन में ऑफिस थी वो बंद हुई. अब हमारी मुहिम चल रही है कि यहाँ पे तीसरी फैक्ट्री है यहाँ से मेरा ख्याल 15 मील पर है शैनस्टन में, उसको बंद किया जाए. उसके ख़िलाफ़ काफ़ी मुजाहरे हुए हैं. फैक्ट्री ऑक्यूपाई हुई है, कई दफ़ा फैक्ट्री बंद हुई है. तो अब हम ये मुहिम चला रहे हैं और कई दफ़ा ये जो लोग इन फैक्ट्रियों पे ऑक्यूपेशन करते हैं उनका अरेस्ट भी हुआ है, मगर कोर्ट में गए और कोर्ट ने डिसीजन दी है कि ये इनका हक बनता है कि ये प्रोटेस्ट करें. तो लिहाजा हम अब ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें डायरेक्ट एक्शन में, ताकि वो ये मुहिम चला सकें,
BDS, boycott, divestment and sanctions. Sanctions تو حکومت لگائے گی, مگر ہمیں MPوں کے پاس جانا چاہیے, کونسلرز کے پاس جانا چاہیے. اور جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے, it says quite clearly that Israel is an apartheid state. And what they want us to do with that report is to go to your MP and say, do you agree with this? If you do, what are you going to do about it in the parliament? I think we have to name and shame them. If they don't support us, then we name them and we shame them. If they support us, then we let them lead the debate in the parliament, and So that we will have change. to name and shame those characters who talk about the human rights, but at the same time they are supporting the killings of poor innocent Kashmiris and Palestinians. فہم کہنے سے میرا آپ سے یہ سوال ہے اس سے ریلیٹڈ کہ جس وقت بائیکاٹ کی باری آتی ہے تو ہندوستان کا اگر بائیکاٹ کشمیری اور پاکستانی کرنا شروع کر دیں تو کم از کم میرے خیال میں 15 لاکھ کی آبادی ہے, اور اگر دنیا بھر میں دیکھیں تو کشمیری اور پاکستانی کو ملا کے تقریباً 90 لاکھ کے قریب آبادی ہے جو دنیا بھر میں موجود ہے. ہر ایک دن اگر ایک بندہ 2 پاؤنڈ کا بائیکاٹ کرے تو کم از کم 1 کروڑ 2 کروڑ کا ڈیلی کا بائیکاٹ بنتا ہے, اور جو یقیناً بہت بڑی ہٹ ہوگا انڈین اکانومی کے لیے. اب اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسری طرف انڈیا نے بات کی ساری دنیا میں کہ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. کیا ہم نے اس طرح سے بات کی کہ انڈیا کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے جبکہ شہادتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے؟ جبران صاحب, یہ جو آپ کا سوال ہے بالکل یہ ویلڈ ہے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم نے کافی ساری میٹنگز کی ہیں, خصوصاً فلسطینی کے حوالے سے ان کی ایک بڑا ایکسپیرینس ہے. ان کا یہی مشورہ تھا کہ یہاں پر آپ کی کمپین اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا گراؤنڈ زیرو, یعنی گراؤنڈ زیرو سے مراد آزاد کشمیر اور پاکستان. یعنی ویسے تو اسٹرگل کا گراؤنڈ زیرو تو سری نگر ہے, لیکن میں بائی کارڈ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر انہوں نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائی کارڈ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر آزاد کشمیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں, اگر پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں, اگر انڈیا کی پروڈکٹ سیل ہوں گی, ٹائم بینگ تو بھی ٹریڈ بند ہے, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ کی موویز, جو بالی ووڈ ایک انڈسٹری ہے ان کی, اور اس سے ایک بہت بڑا اکانومی ان کی جنریٹ ہوتی ہے. وہاں پر بالی ووڈ کی موویز بک رہی ہیں, وہاں پر بالی ووڈ کی موویز کیبل کے اوپر چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کمپین پہلے بیس کیمپ سے شروع ہونی چاہیے, پھر اس کیمپین کا پھیلاؤ پاکستان تک جانا چاہیے, پھر اس کے بعد جتنی بھی اوورسیز کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں 10 ملین, انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا بھر کے اندر جو احتجاج ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری بھرپور اس میں حصہ لیتے ہیں. 5 فروری کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اٹلی میں, امریکہ میں, پورے یورپ کے اندر مطلب آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. لیکن بیس کیمپ کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بڑی موبلائزیشن ہونی چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ نہ ہو کہ سرکاری اسکول کے بچوں کو لے کے آپ وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یا وہاں کے جو SDM صاحب ہیں وہ ایک چھوٹا سا احتجاجی مظاہرہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی وہاں کے سیاسی رہنما نہیں نظر آتے کہ وہ اپنے جلسوں میں تو لاکھوں بندوں کو, ہزاروں بندوں کو نکالتے ہیں. آج ابھی 2019 کے بعد, اچھا وہاں پر پہلے 1-2 ماہ کے اندر تو بڑے مظاہرے ہوئے, لیکن ایک ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرے کی کہ جہاں پر 4-5 لاکھ آدمی مظفر آباد میں اکٹھے ہوں تاکہ ایک میسج دیا جائے. لیکن آپ کے جو سیاسی جو کمپین ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے خود بھی دیکھا, میں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. تو وہاں کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کو وہاں پر ایک بڑی موبلائزیشن کرنی پڑے گی, اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں پھر اس موبلائزیشن کا اثر آپ کراچی سے گوادر تک, پشاور سے لاہور تک, اور آپ لندن سے واشنگٹن تک اس کا امپیکٹ دیکھیں گے. لیکن وہاں بیس کیمپ کی حکومت کو اس پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ابھی 2019 سے پہلے جب ہم دنیا کے اوپر ہم کس منہ سے ہم کہیں کہ ہمیں ان کے اوپر ٹرین سیکشن لگائیں, جب خود پاکستان انڈیا کے ساتھ تجارت کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری خامیاں ہیں, غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, پہلے ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور کمیونٹی نے ہمیشہ لبیک ہے کہ جب بھی کوئی موبلائزیشن ہوئی ہے, جب بھی کوئی موبلائزیشن ہوئی, کمیونٹی ہمیشہ لبیک ہے. خواجہ سلمان صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے, اور معافی چاہتا ہوں آپ سینئر ہیں تو اس لیے آپ سے سوال تھوڑا سا ہو سکتا ہے آؤٹ آف دا رینج ہو کے آئے. جتنی بیس کیمپ کی حکومتیں نہیں ہیں, اب تم انفارچونیٹلی شاید میں بیس کیمپ کہوں تو شاید میرے لیے غلط نہیں ہوگا, جتنی بیس کیمپ کی حکومتیں نہیں ہیں, جتنی پاکستان کی حکومتیں نہیں ہیں, ان کے جو بھی نمائندے برطانیہ میں آتے رہے, آپ نے ساری زندگی محنت کی کشمیر ایشو کے لیے, لیکن جب برطانیہ میں آنے کی بات آتی ہے تو آپ جیسے بندے کو بھی پیچھے کھڑے ہو کے ان کو شاید کہیں کسی جگہ پہ ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو تھوڑا سا آگے دھکیلنا چاہیے ان لوگوں کی طرف جو ان کو ذرا صحیح کر کے ان سے پوچھ سکیں, صحیح کر کے ان کو کریج سکیں, ان سے اصلیت نکلوا سکیں؟ اگر آپ بیس کیمپ میں کچھ نہیں کر سکے,
پاکستان میں کچھ نہیں کر سکے, تو یہاں پہ ہمیں لیکچر دینے کے لیے تو نہ آئے, ہمارے پاس تو خواجہ صاحب موجود ہیں. دیکھیں جی, یہاں ہم جو کشمیری یا پاکستانی برطانیہ میں رہتے ہیں, ہم پر فرض یہ بنتا ہے کہ ہم یہاں جو حکومت ہے, برطانوی حکومت ہے, دیکھیں ابھی برطانیہ کی حکومت جو ہے انڈیا کے ساتھ ایک ٹریڈ ڈیل کر رہی ہے, اس ٹریڈ ڈیل میں اسلحہ بھی فروخت ہو رہا ہے جو ظاہر ہے کہ کشمیر میں استعمال ہوگا. تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں لابی کریں, اس گورنمنٹ کو لابی کریں, ایم پی کے ذریعے کریں. ابھی جو حالیہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ چھپی ہے کشمیر کے حوالے سے, اس میں یہ بات بڑی واضح کہہ گئی ہے کہ دیکھیں انڈیا جو ہے وہاں ایسے قانون جو ہے کشمیر کے اندر اس نے لاگو کیے ہیں, لوگوں کو ارسٹ کرتا ہے جو قانون عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے. تو ہم اس ملک میں ہمارا جو کام ہے, یہاں جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے, اس میں ہم جو ہے کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں. جہاں تک آزاد کشمیر بیس کام کا تعلق ہے یا پاکستان حکومت کا تعلق ہے, یہ وہاں کے جو عوام ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ ان حکومتوں کی ڈائریکشن جو ہے سیدھی کرنا. اب میں یہاں بیٹھ کر نہ تو کسی آزاد کشمیر کے سیاستدان کو کچھ کہہ سکتا ہوں, چونکہ میرا وہاں تو ووٹ ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو کوشش ہے اور ہمیشہ رہی ہے کہ برطانیہ کے اندر رہ کر کشمیر کے لیے کام کیا جائے, برطانیہ کے اندر رہ کر کشمیر کے لیے کام کیا جائے. زین نور صاحب موجود ہیں, آپ زین نور صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے. برطانیہ سے بھی, برطانیہ میں جب بھی پاکستان سے اور آزاد کشمیر کے سیاستدان آتے ہیں تو آ کے وہ یہی سٹیج شیئر کرتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ موجود تارکین وطن نے, سفیران وطن نے سجائے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے لوگ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, انہوں نے سارا کو ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ہمیں آ کے لیکچر دیتے ہیں جی کہ آپ نے کشمیر ایشو پہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جو خود اپنے بیس کیمپ میں کچھ نہیں کر سکے, آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان باڑ لگائی گئی, خاموش تماشائی بنے رہے, کیا آپ کے خیال میں ان کو یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ہمارے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے کشمیر کے لیے کرنا کیا ہے, یا ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے زاہد نور صاحب؟ دیکھیں, آزاد کشمیر واقعی آزادی کا بیس کیمپ ہے کاغذوں کے اوپر, ریالٹی میں نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ مفاداتی سیاست ہے. جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کو اپنے مفادات سے غرض ہوتی ہے, اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ میں نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنا ہے یا کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے. آپ دیکھیں نا, اگر آزاد کشمیر کی حالت دیکھیں تو وہاں پہ مسائل کے انبار ہیں. مسائلستان بنا ہوا ہے آزاد کشمیر. کیا کام کیا ہے؟ سب لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو وہاں پہ سارے لوگ دیہڑی لگانے کے لیے آتے ہیں, یہ ریالٹی ہے. وہ لوگ جب برطانیہ میں آتے ہیں تو اس کا مسئلہ کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو آ کے یہاں پہ مزید تقسیم کو بڑھاتے ہیں کمیونٹی کے اندر, کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. وہ یہاں پہ آ کے اپنے اس پارٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو نکالتا ہے, علاقے کے لوگوں کو نکالتا ہے. تو اس سے مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی آواز توانا نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ویک ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کو رسپانسبلی بہیو کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ جو برٹش پبلک ہے اس کو موبلائز کیا جائے, اس تک اویئرنیس پہنچائی جائے. دیکھیں, جب آپ کنزیومر بائیک آؤٹ کریں گے تو یہاں کی جو کمیونٹی ہے برٹش جو سفید فام کمیونٹی ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ ہوگی تو تبھی امپیکٹ ہوگا. ہم تو 2 سے 3% لوگ ہیں یہاں پہ, اس کا امپیکٹ تو ہوگا, لیکن بڑے پیمانے پہ کسی کمپنی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر 2% کسی ملک کی آبادی کے لوگ اس کو بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو موبلائز کر کے, تاکہ یہ جو میسج ہے لوگوں تک پہنچائیں, تب یہ زیادہ چیز ہوگی. کیونکہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی تنظیمیں ہیں وہاں پہ بہت ساری تنظیموں کے اندر لینگویج کا بھی بیریئر ہے. ہمارا جو میسج ہے اس جگہ تک پہنچ نہیں پاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیس کیمپ کی طرف یہاں پہ بیٹھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہم ان سے بہتر جگہ پہ موجود ہیں, بہتر کام کر سکتے ہیں. ہم ان سے بہتر جگہ پر موجود ہیں اور بہتر کام کر سکتے ہیں. بیس کیمپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قائدین کشمیر آج کل پتہ نہیں کدھر کدھر ہوتے ہیں, لیکن مقبوضہ کشمیر کی لاشیں آج بھی اسی طرح سے گر رہی ہیں. اور اگر مقبوضہ کشمیر کی لاشیں گرتے رہنے کے باوجود انہوں نے قائدین کشمیر رہنا, تو یاد رکھیں کہ تیسری نسلیں تو آ چکی ہیں اقتدار میں, اب چوتھی نسل کی ہی صرف باری رہ گئی ہے. مسٹر Dr. Mervyn, my question to you now is related to the unity. When it comes to Palestine issue, the Muslim Ummah that shows emotional attachment, why that emotional attachment could not be reformed in such a way where it could have taken us to a different prospect, rather than Dubai accepting Israel, rather than other Middle Eastern countries, they accepting Israel as a different country without negotiation for Palestinians. So what do you think, where are we going wrong as Islamic Ummah? Why are we not doing what we're supposed to do? Well, I think there is a difference between the Ummah and the
Muslim communities all around the world, yes, who have that sympathy, solidarity, and support to the Palestinians and between the leadership. The leadership in the Muslim world, I wouldn't want to generalize about everybody, but they are not in the same place as the rest of the Ummah, the rest of the Muslim communities around the world. The Muslim communities, they feel attachment, they feel this is part of their identity, and they feel commitment and support in every way. They support the Palestinians. And I saw this here from the Pakistani community, from the Kashmir community. I saw this support, very generous. That is not what we have in the top leadership of the Islamic, I would call, leadership. There is a divorce between the communities and the feelings of the Muslims and the Muslim leadership. And that is also a challenge for us. We need to challenge them. We need to say, we need to stand and say that the normalization with Israel at the moment that's happening with the Arab and Muslim leadership, it's not acceptable. You should have, I mean, we are in the World Cup, and you should have just watched the support among the supporters. These are the supporters from, not just from the Muslim world, but from the rest of the world with the Palestinians. That is something that we need to increase it to make more pressure on the leadership to change. And I want to make it relevant to Birmingham. Now they're trying to pass a law in the House of Commons to prevent local council from boycott, divestment and sanction. We have local councillors. We have communities here. We should not let something like that happen. Because from one hand, they want to boycott Ukraine and they put sanctions. And the local community, they said to us, no, with Israel, it's not really, we should open dialogue. We should talk. The boycott is not effective. It's not a good way forward. There are three ways. There is economic boycott, there is a political boycott, and there is cultural boycott. And we can do, as citizens, as normal citizens, we can do something in each one. In the economic boycott, we are coming to Ramadan, inshallah, in March. And if I don't buy Israeli dates, it will affect them. Although I am not just talking about the economic impact. Israel is the big impact of boycott to Israel is the military. But the economic boycott also have a political message, consciousness, awareness, that people are aware that could transform them from not buying the Israeli date to then go and talk to their councillors. Or talk about the Israeli to ask issues. their council not to invest in companies and banks that now they're making the lives of the Palestinian misery in the West Bank. So we have to take every single step to take it further, where practically we have the possibilities where we can make slightly more pressure. But for all this, we have to make reforms in ourselves first. Mr. Naeem, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं फ़लस्तीन में, इसराइल में, और जिस तरह की काविशें जा रही हैं, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी और फ़लस्तीनी कम्युनिटी, आपस में मिल बैठ के अगर सीख के एक दूसरे के साथ चल के अगर कर सकें तो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं? कौन से की पॉइंट्स होंगे विद इन 1 मिनट इफ़ यू कैन मैनेज? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वी वर्किंग टुगेदर. ये जो कॉन्फ्रेंस ख्वाजा साहब ने बात की है उसकी, ये हम दोनों साथ कर रहे हैं कश्मीर और फ़लस्तीन पर. और हमारी तारीख भी एक है, क्योंकि 1948 में कश्मीर का मसला हुआ था और 1948 में फ़लस्तीन का मसला भी हुआ था. और अब ये है कि हम बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं फ़लस्तीन पर, और इनमें हमें काफ़ी कामयाबियाँ हो रही हैं और तरीका बता रही है हमें कि हम किस तरह कामयाब. इसी तरह कश्मीरियों को भी करना चाहिए. इसी तरह कश्मीरी को भी करना चाहिए. फिल्म के साहब, कश्मीरी ने 50 मेंबरान पार्लियामेंट की गैदरिंग रखी, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मसले को हाईलाइट किया, फ़लस्तीन के मसले को हाईलाइट किया, फ़लस्तीनियों के लिए गैदरिंग्स होती रही. कहाँ से आपको लगता है कि कॉन्फ्रेंसें होना ज़रूरी है, लेकिन कॉन्फ्रेंसों के अंदर वो चीज़ें होना भी ज़रूरी है कि जिन चीज़ों से कम कोई
یوز لیس جو پرسنالٹی ہیں جو بیس کیمپ میں کچھ نہیں کر سکتی اور یہاں پہ آ کے صرف فوٹو سیشن کے لیے آنا چاہتی ہیں, ان کو ڈسکریج کیا جا سکے اور پریکٹیکلی جو کام کرنے والے بندے ہیں ان کو ان سے کام لیا جا سکے. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ جبران صاحب میں اس حق کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں. ہم جو جتنی بھی جدوجہد کر رہے ہیں وہ نیریٹو بلڈنگ کی جدوجہد ہے. بیانیہ ایک انڈیا اپنا بیانیہ دے رہا ہے کہ کشمیر بھارت کا ٹوٹ ننگ ہے, اور ہمارا ایک بیانیہ ہے کہ کشمیر پر بھارت قابض ہے. لیکن مسئلے کا جو حل ہے یہ بیسیکلی آزاد کشمیر اور پاکستان کے ساتھ ہے. دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آ چکا ہے کہ لاکھوں لوگ سیز فائر لائن کی طرف بڑھیں اور اپنے پاؤں تلے اس کو روندیں, اور دیکھیں پھر دنیا کی توجہ آپ کی طرف ہوگی. ہم یہاں نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں اور اس نیریٹو بلڈنگ کے میدان پہ ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے. کوئی بندہ انڈیا کے اس موقف کے ساتھ نہیں کھڑا کہ کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. اس کے اوپر ملینز آف ڈالر انڈیا انویسٹ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا ایک امیج بلڈ ہو, لیکن دنیا کے اندر اس کا امیج بلڈ نہیں ہو سکا کہ ڈسپائٹ وہ اپنی آنکھیں تو چراتے ہیں اس مسئلے سے انٹرنیشنل کمیونٹی. لیکن آزاد کشمیر کی عوام کو, آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو ایک بھرپور کال دینی چاہیے, اور جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں آزاد کشمیر کے لوگ سیز فائر لائن کی طرف بڑھیں. ابھی ہم نے تو سمبولکلی بھی نہیں کیا ابھی تک, یعنی کہ کراس کرنا تو دوسری بات ہے, سمبولکلی بھی آج تک ہم نے 4-5 لاکھ افراد لے کے سیز فائر لائن کی طرف نہیں بڑھے. 4-5 لاکھ لے کے نہیں بڑھے, اسی وقت بڑھیں گے جس وقت لوگوں کو اپنی شاید سیاست کی ضرورت ہوگی. خواجہ سلیمان صاحب, پریکٹیکلی اب برطانیہ میں ایک کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں آگے, اب اس کانفرنس سے کیا آؤٹ کم آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر پلیز ون لائن میں. دیکھیں جی, ہم نے جیسے فہیم صاحب نے کہا کہ ہم نے جو انڈیا کا بیانیہ ہے اس کی بھرپور یہاں نفی کی ہے. یہاں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر کئی دفعہ کشمیر پر ڈبیٹ ہوئے ہیں. یہ انڈیا کا انٹرگرل میٹر نہیں ہے اور نہ یہ انڈیا کا حصہ ہے. اسی طرح یہاں برمنگھم سٹی کونسل میں کئی موشن پاس ہوئے ہیں کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور اس کا فیصلہ کشمیر کے عوام نے کرنا ہے. ہم انشاءاللہ اس اسٹرگل کو جو ہے جاری رکھیں گے. زاہد نور صاحب, آپ سے ون لائنر لاسٹ پہ لینا چاہتا ہوں کہ ون لائنر آپ کا کیا ہوگا اس پوری ساری آج کی ڈسکشن سے, اور پلیز ون لائنر. دیکھیں یہ جو موومنٹ ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی پاکستان کی آزاد کشمیر کی سیاسی شخصیت کے ساتھ بنا جوڑے سب کو موقع دیں کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہوں, لیکن کسی کے ساتھ اس کو منسوب کر کے نہ آگے لے جایا جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ مضبوط ہوگی, زیادہ تیزی سے آگے جائے گی. بہت شکریہ زاہد نور صاحب, ڈاکٹر مروین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, نعیم ملک تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, فہیم کیانی, خواجہ سلیمان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس تو منایا جائے گا, ہر جگہ پہ لوگ منائیں گے, لیکن اس ماں سے پوچھے جس ماں کے بچے کو اس سے چھین لیا گیا, اس کے لیے اس ماں کے رائٹس اس کے پاس موجود نہیں ہیں. اس بہن سے پوچھیں جس کے سامنے اس کے بھائی کی لاش آئی اور لاش اس کی گھسیٹ کر لے گئے, وہ اس وقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا مطلب بھی جاننے کی کوشش نہیں کرے گی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لیے اپنے سیاستدانوں سے, اپنے ممبران پارلیمنٹ سے, ان سے ضرور سوال کریں کہ اگر یہ دہشت گردی کی سپورٹ اگر تمہارا مشن ہے تو تمہارے خلاف کھڑا ہونے کی اور تمہارے خلاف کھڑے لوگوں کا ساتھ دینے کی کمٹمنٹ وہ ہماری ہے. جب تک سیاستدانوں کو سیاسی طریقے سے ہم پریشرائز نہیں کریں گے تو یقین جانیں یہ لاشیں کل ہمارے سے بھی سوال کریں گی, ہمارے پر بھی بہت زیادہ بوجھ ہوگا, پھر ہمارے بھی سوال کریں گے کہ ہمارے ہیومن رائٹس کے لیے آپ نے کیا کیا. دعا میں یاد رکھیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ہر ٹیوزڈے اور وینسڈے کو شام کو 6 سے 7 بجے تک. السلام علیکم.